Bagnag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Naklat dagiti private unit owner kan villa owner iti Camp John Hay kalpasan na nang ipaulog iti BCDA iti notice to vacate kadagiti unit da. At a report ni Christine Bornolia sa Bawal. Nagkamang ti grupo dagiti private unit owner ken villa owners tinalatak ka hotel iti Camp John Hay kini Mayor Benjamin Magalong tapno saan da ang mapaikatadagos iti units da nga awanti na ipatungpal a dialogo. Daytoy kat kalpasan a pinaskilan ti BCDA management iti notice to vacate ken sticker nga ada iti nakasurat a do not open punishable by law dagiti pagnanaedan dagiti unit da. Ti ammo dagiti private unit owners awan ti parikot iti new management. Gaputa awan ti nilabsing da a pagalagadan ken nagbaybayad da iti rebengan da. Nilay ka may sa private unit owner. Nakla at laangan idi nagsubli iti unit na gapu iti naipaskil a notice to vacate. Naipaayan da pay iti talo nga aldaw a pawayway tapno pumanaw iti unit da. Akala namin yung mga post lang na notice to vacate sa mga doors. Comes nung afternoon, iniwan ko yung baby ko and yung yaya namin dun sa loob ng unit and then lumabas kami to meet with our lawyers. Tapos nalaman ko na lang na nagpo-post na din sila ng sticker na do not open, punishable by law. And then meron ding ibang doors na merong paper tape tapos pinipirmahan. Tapos kapag binuksan mo yung door, mapupunit yun. Kapag napunit yun, parang considered punishable by law. Ni Monica, malidlidayan gapu iti nagbalin nga aksyon ti BCDA kadakwada. Saan damat a questionaran ti desisyon ti Supreme Court, ngamkid daw na iti BCDA. All we would like to ask from BCDA is to give us a chance to have an extension of our contract with you. Iti agdama, makikikoordinar ni Mayor Benjamin Magalong iti BCDA tapno maipaayan iti gundaway dagiti private unit owners ken maamuan dagiti nasken na tungpalenda a proseso. Itong mga unit owners at villa owners naman kasi nagbayad sila in good faith silang nagbayad. At ang problema nito, ang ginawa ng new management ng BCDA through the sheriff, nilock nila lahat, pinalitan ng lock ng mga units. So, hindi makapasok ngayon itong mga unit owners. And at the same time, pinapalayas na sila. Na they feel na walang due process. Bakit nyo kami basta-basta nalang palayasin Nagbayad naman kami, nag-invest naman kami. Iti agdama, ada iti na mapulo a private unit owners iti Forest Lodge ken Camp John Hay. Dagiti unit owners kadagiti cabin, hotel rooms ken villas kat adaan iti timeshare agreements iti CJH Devco nga imunan anang imaton iti Camp John Hay. So yun ang hinihingi natin sa kanila. A dialogue with pinadala ko na yung request na yon sa kanila President Jake Bingkang and to Attorney or President Marlo Cuadra of JHMC. So padaanan isumbati BCDA seknan iti daytoy nga issue. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti sabali pay adamag gapu iti kinaado ti nurses nga agturturong abroad, apektado mo dito iti pagkasapulan iti nursing instructors iti akademya. Agipadamag ni Ala Sungduan. Dakkel nga oportunidad ken nangato a sweldo. Dagiti kang runa na rason iti panagturong dagiti nurse iti balasiw taaw tapno agtrabaho ken agnaedda. Ngam iti kinaadu ti bilang dagiti agturturong abroad, agkurkurang mat ita ti kasapulan nga instructors kadagiti pagadalan amang idijaya iti nursing program. Sigon kini Dr. Elizabeth Bautista, Associate Dean iti St. Louis University Nursing Program. Numero 1 daytoy aparikot asang sangon ita iti sektor da. The top ranking challenge that we have is instructors, nurses and instructors. Many of them are of course moving out of the country. They are immigrating because of greener pastures. And of course we cannot say no because of course they have families.
Si sasaganamot at tumulong nito iti SLU Nursing Alumni Association International. So what we do is we sometimes ask those who have already gone abroad, for example, our alumni, to give us some time, some units, so that they can teach us. Ni Dino Doliente III, batch 1992, ang founding president ti SLU NAAI, naragsak nga agsublimanan iti alma mater na ken kastamet ang makatulong iti faculty ti pagadalan. We were like exploring somehow what can we do. Kasi yun ang pinaka-mantra ng SLU Nurses International eh. It's actually like a Kudo no Mundi. It's in Latin, meaning be a gift to the world. So it's like giving back. So sabi nabanggit nga na ang dami daw, they're turning away a lot of students na gusto mag-enroll because there's no enough instructors. Kasmay sa magsursuro online iti Estados Unidos, malaksit iti panagbalinaan nursing consultant, ken iti suporta ti baro a presidente ti asosasyon ani Dr. K. Retardo, ngagtrabaho iti Academe iti America, mamati iso na nga agbaligi daytoy agandat. Na parang visiting professors na kasi karamihan naman ng mga course online. So we are exploring that. Na kaming nasa abroad, we will be able to help and teach online, at least makatulong kahit paano, parang visiting professors. Yeah. So it's a great program. It's a great project that I'm excited na I'm hoping ma-pull off namin to. Inayon na nga amin as subjects kasi ti Foundations of Nursing, Research, kanda dumapay, ket mabalin a maisuro iti virtual. Mangnam na maisuna a marugyan daytoy a programa ita atawan. Alas sunduan para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siyang ni Audrey Villena na imbag ngal daw.